الزلف الأول السلام عليكم صحيتو إن شاء الله راكو قاع bien. Voilà, je vais faire une vidéo réponse réaction على واحد لو مو كو جي دي في هذيك وين هضرت على مرزوقي البريزيدون تاع تونس بلي سي بيان il a tenu compte متقيمة la dimension amazigh de la Tunisie et de l'Afrique du Nord ويحب يدير l'union. هذا ما كان قلت هاد لو بوين اللي مليح. J'ai pas dit, en plus j'ai dit بلي y a des points نتفاهم حيت des points ما نتفاهمش معاه. ومن بعد إلا تونس فوطاو عليه يا خويا سي لو بريزيدون دو لا تونيزي قبلوه لا ماجوريتي il faut être démocrate. ومن بعد j'ai utilisé un mot l'union du Maghreb ولا maghrébin خاطر انا جبدتو من لارتيكل تاع لو ماتان ودرت لو لين تحتها خليتو هكذاك Maghreb. Je vais pas mettre l'union Tamazra alors que l'article il est mentionné union maghrébine. Je l'ai repris tel quel. Voilà. En bas de les Amazirs, ils ont un vocabulaire, ils ont leur taxinomie. La taxinomie, les mots, احنا ما نقولوش المغرب نقولوا Tamazra ولا تفريق ثقافة l'Afrique du Nord ولا Tamazra. بصح كي يكون l'article مكتوب فيه union du Maghreb, je vais pas le changer quand même. Je vais pas le changer. Et puis كي يكون بزاف les Algériens يفهموا mieux quand tu dis union du Maghreb. Je vais pas leur dire union Tamazra. Je parle aux Algériens déjà. Il faut poser la question à qui je m'adresse. Je m'adresse aux Algériens. شكون les Algériens? Les arabophones. راني نهضر ولا les Algérianophones. راني نهضر بالالجيريان. Qui نهضر بالقبيلية. Est-ce que c'est ça la question. Quand je parle en kabyle, est-ce que j'utilise le mot l'union africaine, l'union maghrébine? Je dis Tamazra. Ceux qui ont visionné mes vidéos anciennes 2009 ou la 2010 يشوفوا يعرفوا بلي voilà. ومن بعد il y a des gens غير يستناو وقتاش tu dis un mot ils vont l'interpréter كيما يحبوا باش يطيحوا عليك pour vous dire voilà Daya tu es un kabyle raciste ou là pour dire que tu es un faux kabyle ou là pour dire que tu travailles pour le pouvoir algérien. Ils attendent rien le moment avec. Voilà. Alors que monsieur Amazir DZ, il fait des cours en Tamazir, donc il fait la promotion Tamazir. Monsieur DZ, il parle tout le temps de politique pour promouvoir la culture Amazir qui est patrimoine algérien, et patrimoine justement de l'Afrique du Nord. Monsieur Amazir Dezad, il défend l'autonomie de la Kabylie. Monsieur Amazir Dezad, il est sur le terrain. Quand il faut donner de l'argent, il donne de l'argent. Quand il faut participer à des manifestations, il participe à des manifestations. Monsieur Amazir Dezad, il aide les enfants abandonnés. Monsieur Amazir Dezad, il fait beaucoup de choses pour les associations et compagnie. Voilà, Anaya, c'est sur le terrain. Il faut poser la question, vous, qu'est-ce que vous avez fait sur Internet, déjà, sur Internet? Anaya, je donne des solutions. J'ai dit, Yaouldi, la solution, quand je discute Hagda en algérien, c'est une solution, sociale, communicative. Rani communiquer avec les Algériens. Donc, c'est un point positif. Même maintenant, sur des points. نتفاهموا sur des points واحد اخرين. Impossible ما نتفاهموش كاع. C'est impossible. نتفاهموا toujours sur des points. يا لو كان نبنيو طريق ensemble. الطريق هذيك اللي تدينا وتردنا. أنايا je propose des solutions politiques. J'ai dit l'autonomie de l'Algérie, l'autonomie de la Kabylie, l'autonomie de Sahara, l'autonomie ويخدموا ensemble باش نحيو le pouvoir هذاك central. J'ai dit بلي je suis pour cette idée. Anaya, j'ai proposé des solutions économiques. قلت يا ولدي, avec l'autonomisation, ils créaient des banques régionales. La banque de Kabylie, la banque de l'Oranie, la banque باش يجيريو الاستثمار. يستعملوا الدراهم هذوك يبنيو الطرقان يديروا دي زونتربريز يديروا بلان دو شوز. وباش الناس اللي في ليترونجي يمدوا دراهم ويديروا دي كونت في لي بنك الجيريان. هادوما تاع لا كونفيونس. J'ai proposé des solutions culturelles. Il faut promouvoir la culture amazigh
etc. etc. Me dites bzaf des solutions. J'essaye de faire du positif sur l'internet. أنا ما نسبش الناس. J'ai jamais insulté les musulmans. نقول لهم نتوما حمير نتوما دي زامبيسيل ورخاص وهكذاك. Jamais حاجة. Je n'ai jamais insulté l'islam. Je critique l'islam, oui. Je critique le Coran, oui. Mais je n'ai jamais سبيت في الدين ولا. هذه هي. J'ai dit كاين في الإسلام des points positifs, كاين des points négatifs. Négatif كيما par exemple واحد ماشي حر. واحد par exemple un homosexuel il vit difficilement في البلدان هذو musulmans. etc etc. ما تقول لي بوان بوزيتيف. الاسلام يحمي لا فامي. الاسلام يبوس لي جون باش يكون معاملات تاعهم ملاح. كاين بوزيتيف نيجاتيف. بعد سا ديبون. بنادم اللي يشوف نيجاتيف شكون واش من الجهه راهو يشوف واللي يشوف بوزيتيف واش من الجهه راهو يشوف واش من البلاصه اللي راه يشوف. لونغل دو فيو. هايلك كيفاش راني ندير. ومن بعد يا خويا الى لا ماجوريتي دي زالجيريان ولا la majorité des Kabyles ou des Amazirs, ils me mettent des commentaires, ils me disent احبس, tu dis n'importe quoi, والله غير نغلق الكونت تاعي, y a pas de problème. Je le ferme بالفرح. Je me dis يا ولدي راني غلط, كاين بزاف راهم يقولوا لي tu fais n'importe quoi. هاي كيفاش. ومن بعد c'est très facile de critiquer, de غير واحد يدي quelque chose, on l'interprète d'une autre façon. Comme ça nous arrange. On l'interprète كيما نحب. هذا يخدم على البوفوار. هذا بلطاقي. هذا اسلاميست. هذه سي ترو فاسيل. بصح يفو ارغيومونتي. يفو ارغيومونتي. واحد تدي بلي إلي اسلاميست لازم تلقى لارغيومونتير. تدي واحد إلي بلطاقي يفو تروفي ل. اي بي اون ني با لا باش نقولوا هذاك بلطاقي هذاك كابيل دو سيرفيس هذاك كابيل دو جو سي با. On est là pour trouver des solutions, pour discuter. On est en train غير نقصروا برك. غير نقصروا. على تلحق تسب واحد وتمناسيه ou les menaces. Je parle d'une façon générale. Hein. Il faut pas que des gens ils vont se sentir ciblés ou là. Parce que je reçois bzaf les messages privés, bzaf les commentaires. J'essaie de répondre en même temps à tout le monde. À de la vidéo. Réaction. Vidéo réaction. Donc j'essaie d'être juste. Qui dit une vidéo en tamazight ou en kabyle, نكتب le titre de la vidéo en kabyle. Donc les arabophones ou les algérianophones ou les francophones غير ما يفهموش على بالهم بلي لا فيديو اللي اون كابيل ولا اون تمازيغ. دوك ما يشوفوهاش باسكو ما يفهموش. سي نورمال. هادي هي. ومن بعد سي مون دروا دو فولوار كومونيكي افيك لي الجيريان. دو دير فوالا لازم تفهموا. دو دير فوالا تمازيغ c'est le patrimoine de tout le monde. Il faut protéger ce patrimoine. De dire que la Kabylie, elle est en danger, parce que c'est ma région. أنا نهضر على la région تاعي. l'Algérois ou la Kabylie, parce que ملصقين. بكري Alger, c'était la Kabylie بكري. Le royaume de Koukou. كاين un village مازالو حاكم contre l'arabisation. Le village de Tiqsraïn, تاع تكفاريناس. مازال يبارلون كابيل في الفيلاج هذاك. في ألجي. جهة برموندرايس à la sortie d'Alger. كاينين. مازال كاين ناس يبارل شويه لو بربر dans les montagnes تاع بليده و les montagnes تاع المديه. مازال يبارل. دونك هادي هي. Est-ce qu'on va considérer الناس تاع تقصراين دي كابيل ولا ماشي دي كابيل ولا est-ce qu'ils vont faire partie de la Kabylie ولا لا. Telle est la question. على بها j'essaye. مليح l'autonomie mais l'Algérie nous appartient. Ou les Algériens, la Kabylie, ça leur appartient. Je pense. Bah, sans rentrer dans les conflits. Parce qu'on rentre dans les conflits, ça rend service à personne. Ou, tu leur imposes. Tu dis, voilà, il faut dire Thamazra, Bessif. C'est pas bien. Parce qu'ils vont détester les trucs amazirs. On va leur faire détester les trucs amazirs. On va faire exactement كيما دار بومدين وبنبلة بالارابيزاسيون. L'arabe c'est une belle langue, l'arabe. لغة مليحة. Mais كرهوها لنا le pouvoir. À force de arabiser بسيف ou effacer notre culture, nous menacer, nous stigmatiser. Mais il faut pas faire كيما دار بومدين وبنبلة. بسيف. L'Algérie elle est amaziغ à 100%. وهذوك مساكن اللي يحسوا روحهم دي زاراب
on va les écraser. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Il faut respecter tout le monde. Il a un arabophone. Pour lui, c'est le Maghreb. Je ne vais pas me disputer معاه. هو المغرب وانا نقول تمازغه وخلاص. هذا ما ونتفاهموا. هو يريسبكت واش نقول. انا جو ريسبكت واش يقول. C'est comme ça qu'on peut construire ensemble. Parce que le cas en contraire, c'est sur la Kabylie, on n'avancera jamais. وعلاش en Kabylie, on s'entend. On s'entend pas. On s'entend pas. Il y a des problèmes de FFS, les RCD, le MAC, كاين d'autres parties اللي ما يبانوش mais عندهم quand même لا فلان لا رندي كاين دي كابيل تاني اسلاميست كاين مخلطه دونك au moins quand on parle aux Algériens واحد اخرين intelligent laïque ولا جو سي با انايا intelligent ماشي غير برك لايك يقدر يكون اسلاميست ويكون intelligent فوالا يقدر قلت كاينين دي زيكسيبسيون كاينين دونك il faut discuter avec tout le monde l'exclusion ماشي مليح غير اللي يحب يكسكلوي روحو ينحي روحو انايا جو با ميكسكلور ما نحبش نطرف روحي ولا نيزولي روحي ولا نغلق على روحي ما نحب الانفتاح الناس راهي دير لونيون اوروبيان لونيون امريكان وانايا نغلق روحي في دشره ولا نغلق روحي في حومه لا لا يا خويا ومن بعد سي لو ريسبي ميتوال لو ريسبي ميتوال مول اللي دار لارتيكل il a fait un article سماه l'Union maghrébine le président هو qui a dit l'Union maghrébine يا خويا je le reprends comme il a dit Union maghrébine ومن بعد quand on va discuter on fait une polémique نقول لك non تمازغه pour moi le vocabulaire تاعي la taxinomie تاعي c'est تمازغه je peux faire une vidéo sur ça j'ai déjà fait une vidéo sur ça على المغرب باللي شحال الشرق اللي سماونا المغرب خاطر بارابورا او وحنا يحسبونا كعرب مستعربه دونك كيما دي اسكلاف كنا نخلصوا لهم لي زامبو خاطر ما كانوش يحسبونا مسلمين 100% اكسيتيرا اكسيتيرا ليومنا هذا يقولوا لنا نتوما بربر ميم نتعربوا كاع يقولوا علينا نتوما بربر باسكو صاف كو حنا اوني با دي زاراب غير في الهضره تاعنا الالجيريان كيقول ديجا هضره كلمه هذه هضره سي لهضو سي دو تمازيغ La plupart des mots qu'on utilise viennent de Tamazir. Donc ils ne nous considèrent pas comme des Arabes. Ils le savent. Donc il faut discuter avec les Algériens, là, je pense, on avait discuté avec les Algériens depuis 62. Là, peut-être on éviterait des problèmes. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si on est haineux, on se darbo, eh ben, on est tous perdants. On est tous perdants. Tamazir, ça ne sera jamais officiel. Ou les Algériens, certains, l'islamisme, l'autre, l'arabo-baptisme, alors que qui compte l'échange dans le respect mutuel, on fait un pays dans le respect les droits de l'homme ou les droits كل واحد. C'est ça, je pense, l'intelligence. هذه وبعد هذيك تاع غنانت بالسيف مي طون طران تفير كيما لي اسلاميست بالسيف كاع مسلمين بالسيف الوهابيه ولي زارابيست هذوك يقول لك الجيري الي عرب بالسيف حنا نديرو كيف حنايا قبايل بالسيف تمازيغ فوالا ومن بعد لي زوتر كيفاش يخمو يخافوا ceux qui sont pas amazigh ولا qui se sentent pas amazigh ولا ما يعرفوش يهضروا تمازيغ يخافوا يقول لك شنو هاد الوحوش هادوما يحبوا يمبوزيو لنا مالا نكرازيوهم قبل ما يكرازيونا فوالا واش يخلق من بعد البروبليم اللي كبير فوالا ومن بعد ne pleurez pas ne venez pas pleurer في الانترنت وعلاش هكذا حقرونا وعلاش داروا لنا et ben à cause de vos réactions si on est raciste on va recevoir que le racisme. Si on est gentil, on est ouvert d'esprit, on est... ماشي يكونوا gentil معانا. هذا ما كان. Même arabiste والله غير كاين ناس bien sûr, c'est des êtres humains, ils ont du cœur. Il faut être intelligent. إلا الآخرين ils sont malins, حنا لازم نكونوا intelligent عليهم. Intelligent ماشي بالحيلة. Intelligent بالملاحة. بالحاجة ملاح. Il faut donner l'exemple.
Salam alaikum, صحيتو. John Telwith, شكرا للاستماع. Bientôt, la prochaine. صحيتو. J'impose jamais mes idées, je donne jamais des leçons aux autres. Je dis c'est ce que je pense. Avec toute humilité, hein. Je leur dis, est-ce que vous pensez comme ça? صحيتو John Telwith.